Selamat lemai serta berita bebas sangat kita semua boleh ngaku si Matawil. Batang berita malam tu, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Dato' Abang Openg sudah menerima penemui bahasa dari Duta Jerman HE Dr. Peter Blomeyer di Wisma Bapak Malaysia Kuching, kena rempat. Maidrandau Media nangkan kenya HE Dr. Peter Blomeyer madah tu keterubah yang ngatur penemui bahasa ngagi Sarawak. Ia madah mayu bengkah perkara bisi derandau mayunya yang kaum ulah bersaup serta awak ketau dikena ngemansang ke ekonomi pelajar engau dagang temuai antara Sarawak engau Jerman. Well, we discussed the possibilities of economic cooperation, of the attraction of German investors coming here, of German companies discovering Sarawak. So far, we have a very limited number of German companies active here. Whilst in West Malaysia, we have a great number. We have 700 German companies operating in Malaysia. 400 are organized in the Malaysian-German Chamber of Commerce and Industry. And I think we should catch their attention also to explore opportunities here in Sarawak. So this was one important part of my mission here. Nambah ke jakuk ia yang madah silap bisiati berguna ke awak ke bisik di Sarawak dikenang ngadu ke projek teknologi gaduh infrastruktur pengerai pengawal ngatur air engau kerban ke dibuai serta perkara digital. Berita nangkan ketua Awam Komiti Pemansang Raban Nembiak Sarawak 2022 nyadi sebagai hari cara dikenang memansang ke Raban Nembiak Bak Negeri itu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau Seni Pemerintah Sarawak Kementerian Menteri Raban Nembiak Lumba engau Pemansang Warna Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah awam bakanya patut digagas setahun sekali kementerian tahu dikena berandau ke penanggul kebisinya di Bak Bala Nembiak. Dan selain daripada itu, cadangan-cadangan pandangan untuk bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan beliau. Dalam mesyuarat kali ini kita ada beberapa kertas kerja yang telah dibentangkan, di antaranya daripada Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan yang telah Malaysia yang telah memberi taklimat berkenaan dengan undi 18, dan selain daripada itu taklimat daripada pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak Encik Lamat berkenaan dengan ekonomi untuk belia. Ia berjaga kemunyinya bahawa media udah ngulu awamnya di Kuching kena hari 3 tu tadi. Ia megak madah sekedar hari tusun awam sekali tahu ia berkawal program pemansang Raban Nembiak Sarawak engau Sarawak Youth Creative Industry Fund SYCIF pemansang ekonomi unggul Raban Nembiak pelian napi long COVID-19. Penyalah ramah engau cara napi perkara ramah engau tanggung pengawak Raban Nembiak. Datuk Seri Abdul Karim ngaunya ngarap ke Raban Nembiak di negeri tahu dekat boleh pemujur bakat di keandal ke semua. Agi nampak isi berita Sarawak ngembuan julati dekatnya di negeri Mansang. Alih semua rakyat bela ampian ngasai ke pengelantan ekonomi pengelikun ramah ngau rampak menua ti meruan bakat selama. Sapi Menteri Bau-Pes Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 ngau kawal negeri Perintah Besar Dato' Sarifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah pengawal Perintah Sarawak numbuh ke projek infrastruktur endang dikena nyebelak ke tikas pemansang ekonomi ngau pengelikun rampak menua. As previously mentioned by the Premier of Sarawak, the Right Honourable Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg during the inaugural Malaysian Conservation held in March 2022, it is our priority to ensure Sarawak's environmental sustainability align with the United Nations Sustainable Development Goals. With the passing of several bills last month, including the Land Code Amendment Bill, Sarawak is the first and presently the only state in Malaysia to regulate the airspace above its land. And more importantly also, we are the first state in Malaysia to regulate carbon storage to reduce carbon emission caused by existing industries.
Ia berjaga bunyinya maya pengawal berjadi ke program jelajah Asian International Rehabilitation Center AIAC Malaysia di Kuching kena hari 3 tu tadi. AIAC City Institution menyediakan servis mutar penyarut alternatif ADR atik di aku nyadi orang tengah ngau nyadi hakim. Berita diteruskan dengan program Semarak Perpaduan. Ngiliang Birai Gawai ke diatur Komiti Genturung Peniau KRT Pelilih Betung ke dikarap oleh ditandu bak 7 nyungkak ke ulah penyerakup bak rakyat pupu Raban Bangsa. Sapi Menteri Pemansang Raban Indo nemiak ngau pengelantang Malaysia Melayu Sarawak Muhammad Razi Sita Madah di Sarawak bisi lebih 20 etnik dan rakyat agi oleh hidup ngau lantang bergulai ngau Pangandiri. Yang madah ke perkaranya, mai programnya ke diatur, bak rumah panjai belasau di debak kena hari Minggu tu tadi. Muhammad Razi ngena awaknya meri pengagak hati ngagak UPS penyerakup Sita Betung ku dah nerima geran ini tahun ngau penyampau RM588,000 ati dika dibagi ngagai 98 KRT bak sitanya yang megang ngarap kegeranya atau mai pengeransiang ngagai KRT ngatur program nyawa perintah nyungkak ke penyerakup rakyat menua tau. Keserak tu berita di Miri, Gerempuan Pengerai Dunia WHO International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies sudah netap ke 14 Jun tiap tahun nyadi Hari Urang Merik Darah Sedunia. Sabit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerintang 1 Dagang Temuai Datuk Sebastian Ting Chiu Hiu Mada tahun tu ramai jaku Hari Urang Merik Darah Sedunia ianya Derma Darah Kukuhkan Perpaduan. Seraya Merik Darah kuya pengawaknya tahu benar neranak ke ulah besar rakyatnya orang sakit nak ngira bangsa ngau jalan pengarap ngambil ke nak suntuk darah maya patut ngena. Yang berjaga munyinya maya pengrami nyambut Hari Urang Merik Darah Sedunia 2022 ke diatur unit berubat transfusi ngau turuk darah Hospital Miri di Hospital Nurse Home Miri. Kod Dato' Sebastian Ting, Kepegak Kaban Konsil Negeri Piasau, penyampau sidak ke Merik Darah majan nambah ni tahun yang kaum di Miri. Pada tahun 2021, penyampau orang ke Merik Darah ianya bisi 7,355 ikut yang kaum 4,588 sidak ke lelaki, ngau 2,767 orang Indo. Hari penyampaunya 1,292 new donor, 5,453 regular donor, engkau 610 labs donor. Kelimpah berguna ngagai peranak Sita Miri, stok darah bak Hospital Miri megak dianjung ngagai Hospital Limbang, lawas merudik ngau Bintulu. Agi berita di Miri, Komiti Penyangga Penusah Sita JPBB Miri udah ngatur awam ngenyit berkawal ngau penanggul air kenyadi Pak Menggeri Miri di laku Maintenance Office Bukit Selatan Miri kena 4. Menteri Pengangkut Sarawak ke Megak Menteri Megai Komitinya Dato' Sri Lee Kim Shin dengan residen Sita Miri madah ke awamnya patut digagak ngau lengkas dikena ngatur pengawak nganjung air ngagai sidak kenapik penanggulnya. Nangkan kenya pemangku sapi residen Sita Miri Ros Edward Tarang ngau tuai pegawai operation laku Effendi Tahir ati betuai ke awamnya ngena cara hybrid madah ke air udah diancung ngagai sidak kenapik penanggulnya tengah hari tadi. Luri tangki air udah berengkah nganjung air ngagai Gunturung Peniau, Bakatudan, Desaras, Piasau, Bandar Baru, Permai Jaya, Permai Mall, Desa Pujuk 2, Jumbo, Senadian, Ngau, Lutung. Nambah kenya laku dengan penerangan media pukul 12.45 tengah hari tadi madah ke beberapa bengkah dur dekat dianjung air nitih ke atur bakar di Ayan Ketuk. Endur bukai dekat di Padah lalu diatur dengan tuai Raban Bangsa, dengan tuai Genturung Peniau KMKK ngagai laku. Dulu harinya laku dengan penerang media kena 16 Jun 2022, madah ke penanggul air nyadi bak Menggeri Miri ke Tegal paip air besar 1,100 mm pemesai di Batu 7, Jalan Miri Bintulu, Semak Puspakom, Pantis pukul 2.30 pagi tadi. Pengawak ngadu ke paipnya di pelabak ke digagak lebih kurang 36 jam. Hari 5 pagi 16 Jun 2022 nyentuh 5 lemai 17 Jun 2022. Musim Mayu ke dekat nemu penerang silik atau bertanya ngagai hotline laku 24 jam
085426626 atau ke 085436626 atau ke medak ba www.lakumanagement.com.my. Nak kata dulu edisi malam boleh aku Sima Tawil. Berita kesili agi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Selamat malam.